ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон аста ки аз ҷаза Toyota Camry арзон ва Toyota Corolla, Daewoo Lacetti, Opel Sedan, Hatchback 07 ва дигар намуд мошина аста ки бо нархҳои арзон равон карда ки ҳамашон дастрошни фурӯхта мешаванд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо карда аз фурӯшандаҳо гирифта пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан агарам хел дошта бошен, шумо хали сурат маълумот чароӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем, яъне ки рекламаш мекунем. курси имрӯза номаълум аст, навора сар мегирад. то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. як мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Daewoo Lacetti аст ки соли бароишаш 2005 соле ки бадрон бензин газ зардаш кор мекард. моторош простой 1.5 литр, коробка автомат. сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд, умуман такси гаштагӣ нестае. мошин бадрон 4 та балонаи пачка задаги аст, 1 сола ҳуҷҷат кардаги, электропакет, кондитсионер, магнитофон, DVD, диск мехӯрад. бадрон азиз, магнитофонои заводской ва дискам мехӯрад. чихолои оригинал мега задаги аст, қариб мега 1000 сомон да гирифтаги аст ва кожни салон, хоб монитор ва дӯстони азиз, радной краска сафед. мошин мега умуман задаги надорад. мошина як дастгаштаги мегӯяд, мошина як духтара кадаги аст мега, дастрошни пул дар кора мега мефурӯшад бо нархи 30000 сомонӣ. бо дамоне ки налид чӣ мегирам мега, бо камтар дига хай муомила мекунем, бисёри бад не, камтар дига арзон карда метавонем мега, сирошна сум дар кора. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 30000 сомонӣ боз камтар дига муомила мешавад. ина рақама мегафоншон кор мекунад ва дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. мошина бадрон духтаре кадаги аст, мисол дар сирошна мега мефурӯшем, ҳама ҷош кор мекунад. кондитсионер, электропакет, 1 сола ҳуҷҷат, балонав, ҳамаш қоидавӣ. марамат хай маълумотои бештар ва пурратарша аз рақамои поёмдагии мошин дар территорияи Душанбе. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед ва навори моро имконият бошад дар WhatsApp имо чиз доред, намин силкаша подписа кунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. деҳи мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки светои сафед, соли бароишаш 2008 сол, бензин газ дорад, кор мекард. моторош 1.6 литри простой, коробкаш автомат, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. ҳамин мошин мега 100% мега ягон камбудӣ надорад, ҳамаҷош гарантишкатӣ. мошин 4 балонаи 80%, салон тоза, электропакет, кондитсионер, кожни салон бадрон ҳамаҷош 100% мега ягон камбудӣ надорад, мега сӯбчина мехел главни навистия. мошин мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар территорияи шаҳри Бохтарда қарор дорад. не ки нагуфта ки номроша хатиш метавон, барои ки номро 4 та 5 метия наметия, инаша ягон чӣ гуфтагӣ неста, маълумотоша бо аниқда мегирин. 75000 сомон бадрон мошин дар шаҳри Бохтар арзонтар мешавад. рақамошон аст, марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон саи мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F аст ки дар кузофи седан, соли бароишаш 1996, бензин газ дорад, кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. соҳибшон ҳамин хел гуфта, мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. мошин 4 балонаи 70%, 4 дискаҳои худаш, салон тоза, радной краска, нашуд хадавои задаги пӯшидаги, ҳуҷҷат, чизо бардорид азиз, ягон чи маълумот пешниҳод кардаги нестае. нархи мошина мега 27 гуфтасем, бо арзонтар карда метавонем мега. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. 27000 сомонӣ бадрон муомила дорад. биён мега аз пеши ман ход томошоед, арзон карда метавонем. 96 сол дар Душанбе 27000 сомонӣ. рақамошо тисела, марамат занг зада, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, сурат, маълумот, адрес, рақамотонро роӣ кунед. мо намихе фурӯш реклама мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳастай ВАЗ 2107 аст ки мошинои советский, молодёжни, соли бароишаш 2004 сол, бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду беҳтарин. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кадаги, мотор кадаги, дамкрати пачка, балон среди дар ҳолати корӣ, 4 диска, салон тоза, магнитофон, радной краска сафед, ҳамаҷош 100%. мошин мега ҳолати беҳтаринда мегӯяд, айҷош заводид мешавад, мегири газ метавӣ.
خب نرخ ماشین 10,000 سومانی گفته است میگه صاحب شون با کمتر دیگه ارزان میشد. این ماشین میگه در شهر وحدت قرار دارد. کمتر دیگه معامله و سودا میشد. تنها در نزد کاپوت ماشین بدران این رقمشو بیلاینه نوشته است. میتونید دیگه معلومات پورا از همین رقمو گیرید. توقع نالیچ میگه ارزان مثال علیش نمیشود تو قسمی خالی مرامت. پنجم ماشین فروشی است بادرون تویوتا کمری است که سویتوی سلیبریست است. سال برویشش 2008 سال بنزین گاز کار میکند. موتور 2.4 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه بهترین. ماشین میگه تا ماه اکتبر آینده را میگه دوستان یعنی که همین تنیروفکا دارد. حجت چم میگه سراغ دارد. ماگنیتوفون، زدنی کامera، کاندیشنر، 4 دیسک، 4 بالونه 80%. ماشین میگه نخدونه که همه تلفن کامتا صورتش خیره گرفته نمیدونم ایسای تلفنشون چه خیلی که مثلا خیره اومده میگه صاحبش. تنیروفکا تا ماه اکتبر میگه دوره حجت همش 100%. ماشین میگه دستروشون فروخته میشود با نرخ 77,500 سومانی با سودا هم دارد. این ماشین بدران در شهر دوشنبه پایتخت قرار دارد. رقمشون میگه فون است. آدمانی که نالیچ خریدار هستن باز ارزان کرده میتونه میگه صاحبشون. مرامت خیلی 77,500 سومانی بدران عزیز با ارزان دارد. در تریتوری دوشنبه مرامت زنگ زنه. یگان خونه های ماشین زمینه کوارتیر چیزی که شما اگر هم خیلی رکلام داشته باشین برای فروختن صورت معلومات چاپارتین فروشته میگذاره. ششم ماشین فروشی است بادران با تایگل است تویوتا کارولا هست که سویتوی سیاه سال برویشش 2008 سال بنزین خالی موتور جگ 8 لیتر коробкаш автомат سیستم ماشین میگه به نوعیت توزه بهترین سیستم گفتن صاحبشون. ماشین میگه 4 دیسک 4 بالونه نو کاندیشنر الکتروپاکت یک سال حجت همش هست بدون نشد. تنیروفکاش نگه نگو چه نگفتن نگه حجت همش نو کدگی میگه صاحبشون همه جاش کار میکنه بهترین سیستمی. ماشین میگه توقع درونی شهر گشتگی میگه درونی پایتخت گشتگی. نرخ ماشین بدون 77 میگه صاحبشون با ارزان تر میشد. این ماشین میگه در دوشنبه این رقمشون مگافون است که میتونه خریدارین تماس میگیرین. ماشین میگه یگو کمبود رادنوی کلاسیک 30 است. حجت بالون نو همش کاندیشنر الکتروپاکت دیسک 100%. یک سال حجت دارد. 78 نقش موندیان. آدمانی که میخره سودا میشد مرامت زنگ زنه. هفته ماشین فروشی است بادرون هست بادرون ماشینای استراجی است که اوپل استراجی در کوزه سیدان سال برویشش 1999 بنزین گاز کار میکرد. موتورش 1.6 لیتر коробка مکانیکا حالت ماشین میگه بهترینه. موتورش میگه نو کدگی بادرون خداویش هم نو کدگی. ماشین 4 تا الکتروپاکت دارد به گاز بنزین کار میکرد. زدگی پشتگی میگه عموما ندارد. یگانجوش سرک ندارد میگه 4 تا الکتروپاکت دیسک بالون همش 100% نو خداویم کدگی و موتور. های بسیاری بعد گام نمیزنم دوستان عزیز. نرخ ماشین میگه 37 تا گفته است با ارزان تر هم میشد. این ماشین بدرون در تریتوری دوشنبه پایتخت قرار با لیوکام داشته. خیلی دوستان از رقمشون نزدیک است. سویتی ماشین سلیبریست نخدا میگه مرامت دیگه معلومات پورش گیرن. آدمانی که نالیچ میگیرن میگه ارزان تر هم میشود. مرامت اومده میگه از پیش تماشا کنه. دوستان عزیز ماشینای مایده میخرن ماشینای کلان میخرن چه خیلی که ماشینی که میخرن در کامنتر نویسید که چه خیلی ماشینو باشون در کنه. ما ماشینش وره از آدمانی فروشنده جدا کده بدرون پیشکشتون میکنیم. فقط شما لایکتون فراموش نکنید گذارین و امکانات باشه نوارا در واتساپ ایمو پدید سرچ کنید. هشتم ماشین فروشی است بادرون با تگ است تویوتا کمری است که سویتوی سفید سال برویشش 2008 سال بنزین خالی موتور 2.5 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه بهترین سیستم. ماشین بادرون میگه واگونیا میگه سیستم واگونیا کمبودی ندارد. 4 دیسک 4 بالونه نو کاندیشنر الکتروپاکت کج نیسان نمره ترانزیت یگم درد کمبودی ندارد میگه صاحبشون همین خیلی نویسیان. وصفیت رادنوی همین خیلی سفید بود. ماشین سیستم واگونی دستروشون فروخته میشه با نرخ 85,000 سومانی باز ارزان میشود. دو تا رقم هست. این رقمای 12 بدرو کار میکنه. در همین رقم زنگ زنید. نمی 904 64 12 بدرو کار میکند. در همین رقم تماس گرفته قطعشون معامله کرده بخواه یگان صبح ارزان میکنه. ماشین میگه عموما یگان کمبودی رسخود ندارد.
мошин дар душанбе 85000 сомонӣ. Баромад мошинчар ай даст натед ва бозам агар такрор шав видео навора поделисаш кунед, лайкора гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Mercedes-ои C класс ҳастад ки баъдро компрессор соли барои 2003 имсол бензини газ кор мекунад. моторш 2 литра коробкаш автоматаи саистани мошин мега нахаду. мошин дар одной краска баъдро хамхалили сиёҳ ҳастаи светош, монитор, задни камера, хоб электропакет, кондиционер ҳамаш кор мекунад. коробкаш баъдро коробкаш автомат. мошин нахаду мегад ҳамаҷош тоза набу. дар пешои мотор дурунои багаж ҳамаш суратша гирифтиян роӣ карда ки шутоби харидору ҳамаша бинанд. мошин мега дастурош насум дар кора мефурӯшад бо нархи 48000 сомонӣ. боз камтари дига савдо ҳам дорад. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. нархаш 48000 сомонӣ. ина рақамо мегафоншо насигасе аз ин рақамо бештар маълумотша метавонед гиред. танҳо одамони харидор мегад алиш намеша то қасуми холӣ хай бо як бор дига аниқ қадар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Opel Vectra A ҳастад ки баъдро ойни бихари светои золотисти серебристи. хоб соли бароишаш 1990 бензин газ дорад кор мекунад. моторош 1.6 литри простой, коробка механикаи ҳолати мошин мегад нахадвай ҳолати коридай мегад соҳибшон. мошини 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ба дунязи моторош мегад фақат камбудиша мегад ки кам дуд мекунад мегад дига ҳама ҷои мошин 100% айҷош заводид мешавад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 диска дорад. салон тоза ҳай, чихоло задагия бадрон, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин галаони нахадо мегад. ҳай мотор кам дуд мекунад мегад. ҳамира хаят таҷҳид мекунен хоҳен. ҳамаш дига 100% мегад. дастурош мефурем бо нархи 9500 сомонӣ мегад соҳибшон бо арзонтара мешавад. 9500 сомонӣ баъд ин мошин дар территорияи шаҳри Бохтарда қарор дорад. ина рақамошон мегафон ҳастаи кор мекунад. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз ами рақамо мегиред. то қас суми холи баъдро алиш палиши нагуфтиян. инам хали радной краска баъдро мошин нахаду 9500 сомонӣ маромад занг занед. шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона замин боша роҳӣ кунед фурӯшта мегузорем. ин буд баъд аз мошинои фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.